east-southeast 3 knots. Environment Canada has issued a severe weather bulletin for Northern Ontario at 5:17 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 23rd, 2013. Wind chill warning is issued for North Bay, Powassan, Mattawa, and West Nipissing, French River. Environment Canada has updated a severe weather bulletin for Southern Ontario at 4:45 a.m. Eastern Standard Time, Wednesday, January 23rd, 2013. Wind chill warning is issued for Western Algonquin Park, Lake of Two Rivers, Deep River, Whitney, Eastern Algonquin Park, Bayfield Inlet, Dunchurch, South River, Burkes Falls. Environnement Canada a émis un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le nord de l'Ontario à 5h17, heure normale de l'Est, le mercredi 23 janvier 2013. Un avertissement de refroidissement éolien est émis pour North Bay, Powassan, Mattawa et Nipissing West, French River. Environnement Canada a mis à jour un bulletin des conditions météorologiques menaçantes pour le sud de l'Ontario à 4h45, heure normale de l'Est, le mercredi 23 janvier 2013. Un avertissement de refroidissement éolien est émis pour Parc, Algonquin, West, Lac de Deux-Rivières, Deep River, Whitney, Parc, Algonquin et Bayfield Inlet, Dunchurch et South River,